Good morning and warm welcome to my YouTube channel. It's me, Bhavani Datta Joshi. In this video, I'm discussing with you about the contents of mathematics of grade 8. If you want to get similar items, similar contents from my YouTube channel, please subscribe my channel and press on bell icon so that you can get notification of new videos regularly. Let's start our video. So yesterday we completed questions related to experimental verification, and now today we are going to discuss about the solid shapes, or you are saying 3D objects, that is solid shapes, which we have to discuss here in grade 8. In chapter of solids, we have to learn about some solids. Those are cylinder, similarly prism, similarly cuboids, cubes, as well as octahedron, tetrahedron, and pyramid. This type of about this type of solids we have to discuss here, and we must know how to draw the nets of these solids. These solid को net कसरी drawing गरिन्छ. Net भने के हो? First मा त 7 क्लास मा पनि केही कुराहरु तिमीले पढ्यौ होला about solids and their nets. And now again we'll discuss about what is the net and how to draw the nets of solids and how to find out the volume as well as total surface area of those solids. त्यो कुराहरु यहाँ grade 8 मा तिमीहरु पढ्छौ. So I want to share screen. I collected some items here which are related to GeoGebra as well as the chapter of solid. Solid को chapter सँग related केही कुराहरु छन् यहाँ. At first we are going to learn about cube, its net and its total surface area, volume as well. यो कुराहरु अहिले डिस्कस गर्छौं हामी यहाँ. This, are you observing one figure here? Yes, sir. In this figure, all sides are equal, L, L and L. That means length, breadth, height, all are equal and they are equal to L. So any type of cuboid in which length, breadth and height are equal, that is called cube. Cuboid को length, breadth र height equal भयो भने त्यसलाई cube भन्छ. फेरि cuboid भनेको length, breadth, height अलग-अलग भएको हुन्छ. Here if the total surface area, अब यो total surface area कसरी आयो त्यो पनि यहाँ डिस्कस गरौँ हामी. Look at this one. I am going to open this cube. Are you observing the cube? Cube को हामीले यो साइडहरु काट्यौं. Think about cutting these sides. यहाँबाट काट्यौं, यताबाट काट्यौं, यताबाट काट्यौं अनि यो पुरैलाई ओपन गर्दियौं हामीले. So I am going to open it. Open भइराछ? Yes, sir. Yes, And sir. after opening it, what we get, that is observed here also. यतापट्टि पनि देखिएको छ नि. Yes, sir. So this one is called the net. त्यो solid figure लाई काटेपछि कस्तो बन्छ त्यसैलाई net भने हो. अथवा कुनै plain object त्यसलाई fold गरेपछि solid बन्छ भने जुन सुरुमा starting मा plain object थियो, that object is the net of given solid. Solid को net भनेकै त्यो solid object लाई खोलेपछि कस्तो plain object बनाउन सकिन्छ, that is the net of given solid. So net of this cube, you can observe it here. यहाँ पनि देखिन्छ. यसलाई माथि टप भ्यूबाट हेर्यो भने यस्तो देखिन्छ, साइड भ्यूबाट यस्तो देखिन्छ, फ्रन्ट ब्याक जतासुकैबाट हेर्दा पनि हुन्छ. फ्रम बटम तलबाट यस्तो देखिन्छ. And this is the net of cube. This type of questions are asked to you for 2 marks. मार्क्स को हिसाबले हेर्यो भने 8 क्लासमा 2 मार्क्स को क्वेशन एउटा आउँछ जसमा draw the net of cube भन्ला, and there is the net and for what figure that is the net, कुन figure को त्यो net हो, which solid object that net belongs to, कुन solid को net त्यस्तो हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधे हुन्छ. Generally draw the net of cube भन्यो भने यस्तो figure बनाउनु पर्यो, which is shown here at to left side. Left side मा एउटा देखिदैछ. Here you are observing it. This is the net of cube. यसमा यो L square को बारेमा अब डिस्कस गर्छौं. यो L square लेख्ने होइन नेट भित्र. We don't have to write these inside the net. Just हामीले यो ड्रा गर्ने मात्र हो. जुन आउटलाइन देखिदैछ नि यहाँ कतिवटा यसमा स्क्वायरहरु छन्. 1 2 3 4 5 6 squares are there.
छवटा स्क्वायरहरु छन् 1 2 3 4 5 6 because in cube there are 6 sides. क्यूब मा छवटा साइडहरु हुन्छन्, छवटैले यहाँ अलग अलग कलर गरेका छौं हामीले. If I will remove it, फेरि सुरुकै फिगर बनाइदियौ हेर, and look at its all different sides. सबै साइडमा अलग अलग कलरिङ गरेको छ. यही ओपन भएर लेफ्ट साइडमा नेट बन्दैछ यसको. And now this cube contains 6 faces and area of each face is L square, which L square I have written here. यहाँनिर जुन L square तिमीहरु देख्दैछौ, this is the area of one face. And total number of faces in cuboid. Cuboid मा तल माथि, left, right, front, back. If we will count all the faces, there are 6 faces and area of each face is L square. And total area of 6 faces is 6 L square. 6वटा फेसहरुको जोडेर total 6 L square यसको total surface area हुन्छ. So if length of cube is given and it is said to calculate total surface area, we will use this formula. Total surface area is equal to 6 L square. If it is said to calculate the volume, this 3D object is related to volume, 2D object is related to area. Area 2D सँग related छ, volume 3D सँग related छ. Area plane figure को find out गरिन्छ, volume कसको? Plane figure को होइन, 3D objects को find out गरिन्छ. Or any solid sir. which have different dimensions, more than 2 dimensions, त्यसको volume निकालिन्छ. And while finding volume of this cube, it have length, breadth and height equal to each other. सबै length, breadth, height हरु सबै equal छन्. Equal भएपछि L into B into H गर्दा it will be L into L into L, L cube. So volume of cube is L cube and total surface area of cube is 6 L square. Sir, volume of cuboid. That we'll discuss afterward. Yes. So this is clear. Any confusion is there in cube? क्यूब को नेट बनाउन तिमीले जान्नु पर्यो. दिस इज इम्पोर्टेन्ट. यो जुन लेफ्ट साइड तिर देखिएको ग्रीन रेक्टेंगल भित्र जे देखिदैछ, दिस इज द नेट अफ क्यूब एन्ड यु मस्ट नो हाउ टु ड्र इट. क्यूब को नेट ड्र गर्न भने पनि यति नै ड्र गर्नु पर्यो, नट विथ कलर, नट विथ दिस एल स्क्वायर. लेट मी रिमुभ दिस. यो कलर चाहिएन हामीलाई एक्जाममा, खाली यति यो 6 वटा बक्सहरु भएको यस्तो नेट ड्र गर्नुपर्ने हो. And don't think that it is necessary to draw exactly similar figure. 6 वटा cube square हुनु पर्यो. While drawing net of cube, there must be 6 squares. Let me draw one figure for you for the net of cube. Cube को net यस्तो पनि हुन सक्छ. Are you observing the screen clearly? Yes, sir. यसको नेटमा we can arrange these two squares. एउटा तल भएको स्क्वायर र माथि भएको स्क्वायरलाई यो यताको कर्नर र यताको कर्नरमा पनि अट्याच गर्न सक्छौं. That I am showing to you. We can attach it here. And now 3 more sides. तीनटा अझै स्क्वायरहरु चाहियो. Total 6 squares will be there in. Make it smaller, I think. सानो बनाउनु पर्ने हो because middle one looks like rectangle. So let me draw one more. This is the another method to draw net of cube. Net of cube यसरी पनि draw गर्न सकिन्छ. This is first method. First मा जुन draw गरेको थियो 1 2 3 4 5 6 cubes are there. Sorry, 6 squares are there because there are 6 faces in cube. Cube मा 6 वटा फेसहरु हुन्छ. त्यही 6 वटा फेसहरु हामीले draw गरेको यहाँ. And we can draw it in this way also. New method as I have drawn here. Yes, sir. Okay. Then let's move to next figure, next solid figure, cuboid. Are you observing it? Yes, sir. Yes, sir. You can observe the net here. यसमा cuboid मा कस्तो हुन्छ भने length, breadth र height different हुन्छ, isn't it? Length, breadth र height different भइसकेपछि स्क्वायरहरु नबनेर यहाँ के भन्छन्? There will be rectangles. यिनीहरु सबै रेक्टेंगल हुन्. अब त्यो क्यूबोइडलाई हामीले खोल्यौं भने if we will open this क्यूबोइडलाई खोलिसकेपछि यसरी खोल्दै गर्यौं, we opened it and it becomes like this. यसलाई जुनसुकै भ्यूबाट हेर्दा हुन्छ, तल माथि from bottom up, बटमबाट यस्तो देखिन्छ, from side view, from top माथिबाट यस्तो देखिन्छ.
Now in this cuboid, यो जुन सुरुमा cuboid छ, its length is L, its breadth is B, its height is H. That means there are total 2 rectangles which have length and breadth L and B. यसको length र breadth L र B भएका दुईटा फेसहरु छन्. एउटा टपमा छ, एउटा बटममा छ, isn't it? एउटा यतापट्टि, this one बटममा, and another at top, यता माथिपट्टि, in which there is the area of L into B, LB. Area L into B भएका दुईटा फेसहरु छन्, top and bottom. Similarly, check this side, green one. Are you observing green rectangle now? Yes, sir. यो green rectangle को area B into H हुन्छ. B into H, because its length and breadth are H into B. यस्ता दुईवटा छन्. यो green face जस्तै, जस्तो यतापट्टि यो green face छ, यसको अपोजिट मा भएको रेक्टेंगल पनि त योसँग इक्वल हुन्छ नि, this one. Did you got Yes, it? sir. दुईटा अपोजिट मा भएको यो ग्रीन र यतापट्टिको ग्रीन, these two are equal to each other, B into H. Similarly, front and back, यो फ्रन्ट मा भएको र ब्याक मा भएको L into H, this one, this is the front side को L and height H. This rectangle as well as back side's rectangle, back side मा भएको यो rectangle पनि equal हुन्छन्. Total 6 faces are there, in which two opposite faces are equal. 3 pairs of equal faces are there, from top and bottom, left and right, front and back. तिनीहरु equal छन् एकअर्कासँग. From that we will get the total surface area. Total surface area त्यहीबाट आएको जुन यता लेफ्ट साइड तिर लेखिया छ. Total surface area LB, यो बटम मा भएको LB, टप मा भएको LB, front side pink colored LH, back side pink colored LH, left side green colored BH, right side green colored BH. ओपन गरेपछि यस्तो आयो. यो सबैलाई एड गर्यो भने टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ LB, BH, LH, LB. यो सबैबाट अगेन we can take 2 common. Yes, sir. सबैबाट 2 common लियो भने टोटल सर्फेस एरिया अफ cuboid is 2 times LB plus LH plus BH. And volume of cuboid, for volume we have to check this right side, its length into breadth into height. अब यो length into breadth into height कसरी हुन्छ त भनेको always volume is equal to base times the height हुन्छ है. Volume means space occupied by the object. त्यो objectले कति space occupy गरेछ, how much space is occupied by the object, that is the volume. So that is equal to base area base into height. Base को area कति छ times height. That will make clear by water filling concept of next project. अर्को यस्तै जियोजेब्रा एउटा फाइल छ, त्यसमा वाटर फिलिङ कन्सेप्ट छ, त्यहाँबाट हामी क्लियर गरौँला. भोल्युम निकाल्ने भनेको यो भित्र कति एयर छ अथवा यो भित्र कति वाटर अटाउन सक्छ, or how much space is there inside this cuboid, that is the volume of it. यसको भोल्युम भनेकै त्यही हो. So for finding space occupied by it, how much space is there inside it, how much water is contained by it, how much air occupies inside it, to calculate that we have to multiply its height by its base area. Base area ले height लाई multiply गर्यो भने base area times height गर्यो भने यो भित्र कति space छ भन्ने थाहा हुन्छ. So for that area base, there is the rectangle L into B. Rectangle छ base मा, त्यसको area L into B हुन्छ, त्यसलाई height ले multiply गर्यो भने यसको volume आउँछ. So this is clear now? Yes, sir. So if it is clear, let's move to next one. Net of cylinder. दुईटा नेटहरु पढिसक्यौ, त्यो तिमीहरुलाई अब बनाउन आउनु पर्यो. Look at this one. Cylinder भने यही त हो. Yes, sir. Yes, sir. This is one cylinder. Okay. Now we are cutting it from here. यसलाई यहाँबाट बिचबाट काट्दै छौं भन्ने बुझ्नु पर्यो. We are cutting it and removing the circles at bottom and top. Top र bottom मा भएका दुईटा सर्कल पनि हटाउँदै छौं अनि यसलाई पनि यहाँबाट काट्दै छौं. Look at this one. बिचबाट हामीले काट्यौं. Let me show it to you again. Are you observing it? कहाँबाट काट्यौं भनेर देखिदै छ नि? Yes, sir. Yes, sir. And we flattened the curved surface. जुन हाम्रो
सुरुमा देखिएको सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस थियो, मोडिएको सर्फेस थियो, त्यसलाई हामीले फ्ल्याट बनाइदियौं। अब कस्तो देखिँदैछ यहाँ? It looks like a rectangle Yes, sir. and there are two circles. दुईटा सर्कल छन्, बीचमा एउटा रेक्टेंगल छ। यो यस्तै देखिन्छ ठ्याक्कै। इफ विल कट द सर्कल, सरी सिलिन्डर, सिलिन्डरलाई काट्यो भने ठ्याक्कै। अगेन लेट मी फोल्ड इट, फोल्ड गरेर फेरि क्लियर हुन्छ नि कसरी काट्यौं कता लग्यौं भन्ने थाहा हुँदैछ। एउटा यस्तो सिलिन्डर थियो, देयर वाज सिलिन्डर लाइक दिस, यस्तो सिलिन्डर थियो, यसलाई हामीले काट्यौं। ओके, and it becomes like this. Yes, sir. अब यो यस्तो बन्यो। In this there are two circles and one rectangle. So, Is there any- circles equal हुन्छ नि? Both circles are equal. सिलिन्डर हुनको लागि दुईटा इक्वल हुनु पर्यो। तल र माथि सानो ठुलो भयो भने that is not circle. जस्तो हामीले एउटा बोतल लियौं, बोतलमा दुईटै साइड इक्वल भयो भने that is cylinder. If both upper and lower both circles are equal, then that is called cylinder. बोतललाई सिलिन्डर कतिखेर भन्न मिल्दैन जतिखेर माथिको सानो छ, तलको ठुलो छ, या तलको सानो छ, माथिको ठुलो छ। बोथ if circles are different shapes, if bottom circle and top circle are of different shape, we can't say that is cylinder. Cylinder भनेको त्यस्तो हो जसमा दुईटै सर्कलहरु के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन्। Maybe you got clear concept of net and cylinder. यो solid shape भयो, this one is the net. If it is clear, Yes, sir. look at triangular prism. Okay, are you observing it? Yes, sir. Yes, sir. It is playing itself. Auto mode मा राखेको छ यसलाई, and we can increase its size also. यसलाई सबैतिरबाट हेर त। There are two triangles. एउटा ट्रायंगल फ्रन्ट साइडमा छ, एउटा ट्रायंगल कता छ, ब्याक साइडमा छ, isn't it? There is one triangle ABC and another triangle this DFE. There are two equal triangles DFE as well as ABC. Similarly, there are three rectangles. Look at this first rectangle. Front side में भएको rectangle ला हेर त, DABE. DABE is one rectangle. Bottom में भएको rectangle ला हेर. Name of this rectangle is FEBC. And back side's rectangle ADFC. There are total 3 rectangles and 2 triangles. अब यसैलाई खोल्यो भने कस्तो बन्छ, त्यसैलाई यसको नेट भनेको। देखिदैछ? Yes, sir. A figure with 3 rectangles and 2 triangles is the net of triangular prism. What we observe after opening the triangular prism. Triangular prism यस्तो थियो. This is one triangular prism. यसलाई ओपन गरेपछि कस्तो बन्यो, that is its net. अब यसको surface area भने के हो त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो. Surface area of this prism means area of these all rectangles and triangles. यो तीनटा रेक्टेंगलहरुको एरिया र दुईटा ट्रायंगलहरुको एरिया निकालेपछि यो प्रिज्मको सरफेस एरिया आउँछ. Got it? Yes, sir. कुनै पनि solid figure को अघि पनि हामीले solid figure तीनवटा पढ्यौं. For those solid figures also, their total surface area means area of these portions. यो सबै पोर्सनहरुको एरिया जुन नेट बन्छ त्यो नेटको एरियालाई नै total surface area भन्ने हो. But volume is space occupied by it भनेको हुनाले that is base area times height. So I think it is clear now. Yes, sir. So rectangle equal हुन्छ नि सबै? Not necessary. यो जुन दुईटा ट्रायंगलहरु छन् नि यसमा, you are observing two triangles. Yes, sir. If these two triangles are equilateral triangle, rectangles are equal. ट्रायंगलहरु इक्विलेटरल भयो भने तीनटै रेक्टेंगलहरु इक्वल हुन्छन्. किन?
तीनटै साइडमा बनेका रेक्टेंगलहरु छन् नि यहाँ त, isn't it? Yes. Let me stop it. अब यताबाट हेर त, यो जुन एसी छ, यताको एसी र यताको एसी एउटै त हो। Yes, sir. अब यो तीनटै साइडहरु इक्वल भयो भने तीनटै रेक्टेंगलको ब्रेथ इक्वल भइहाल्छ। ब्रेथ अफ अल रेक्टेंगल विल बी इक्वल एन्ड इट्स लेन्थ इज सेम। लेन्थ त तीनटै रेक्टेंगलको सेम छ, ब्रेथ पनि सेम भयो भने तीनटै रेक्टेंगल इक्वल हुन्छन्। सो इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, all three rectangles are equal. If triangle is not equilateral, all three rectangles are not equal. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then let's move to next one. Cone को net हेरौँ। Net of cone. Triangle. Cone means triangle. So net कोन को net त triangle होला। Cone को net triangle हुन्छ त। ल अब यहाँ हेर है त। There is a cone. यो कोनलाई देख्दै छौ? Let me make it bigger. Yes, sir. अलि ठुलो बनाएँ मैले। अब यो कोन क्लियरली देखिँदैछ? Yes, sir. We are cutting this cone from here. यो कोनलाई हामी यहाँबाट काट्दै छौं। यो कोनको माथिपट्टि सर्कल छ। It's just like the ice cream. कोन वाला आइसक्रिम हुन्छ त्यही हो यो भनेको। यसको ढक्कन माथि एउटा पेपर राखेको हुन्छ वा प्लास्टिक कभर हुन्छ, त्यो कस्तो हुन्छ कोनमा? आइसक्रिम कोनमा। That is circular Yes, sir. shape. सर्कल शेप को हुन्छ। अब यसलाई हामी रिमुभ गर्दै छौं काटेर। Look at it properly. माथि फर्स्टमा हामीले ढक्कन निकाल्यौं। We have taken out the cover. माथिको कभर निकाल्यौं। Are you observing it? Yes, sir. अब यो Yes, sir. एरोले Yes, sir. यो एरोले कोनलाई यहाँबाट काट्दै छ। Look at this arrow. Are you observing it? Yes, sir. यसलाई हामीले काटिसक्यौं। काटेपछि खोल्दै छौं। अब यसलाई हामीले टेबलमा राखिदियौं मान्नु पर्यो। माथिको ढक्कन र काटेर साइडबाट यसरी राखिदियौं हामीले। And if we'll increase the height, height increase भएपछि यस्तो बन्ने भयो, radius increase भएपछि यस्तो बन्ने भयो। Look at this one again to be clear. हेर त कोनलाई काट्दा कस्तो देखिरहेछ? फर्स्टमा हामीले माथिको ढक्कन सर्कल निकाल्यौं, त्यसपछि कोनको साइडबाट काट्यौं अनि यसलाई अनफोल्ड गर्यौं। It's clear? Yes, sir. अब यो फिगरमा हामीले नेट अफ कोनमा यो एरो बनाउने होइन। एल जुन यहाँ एल लेखेको छ, दिस इज कॉल्ड स्ल्यान्ट हाइट अफ द कोन। कोनको स्ल्यान्ट हाइट भनिन्छ। यताको फिगरमा यो राइट साइडको फिगरमा देखिएको छ। दिस इज जस्ट फर शोइङ द स्ल्यान्ट हाइट एन्ड दिस डटेड लाइन इज भर्टिकल हाइट। ठाडो जुन बीचबाट देखिएको छ यो भर्टिकल हाइट हो। एन्ड दिस इज द रेडियस अफ सर्कल और कोन। कोन र सर्कलको रेडियस भनेको यही हो। Both have same radius in both figures. Again look at this one. कसरी यो open भयो, कसरी यो close भयो। So if it is said to draw the net of cone, we have to draw this figure, this one. It is clear? Yes, sir. So look at Yes, sir. now net of tetrahedron. Do you know the meaning of tetrahedron? No, sir. Four triangles. Four triangle. Yes. It's a triangular pyramid. Let me move it. यसलाई मुभ गर्दा केही कुराहरु देखिदैछ क्लियरली? यो माथिबाट कस्तो Yes, sir. देखिन्छ हेर त, टपबाट देखिएको भ्यू हो। Yes, sir. टप भ्यू। बटमबाट यो यस्तो देखिन्छ, यो तलपट्टिको। एउटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगल माथि तीनवटा ट्रायंगलहरु, तीनटै ट्रायंगलको तीनटा साइडबाट तीनवटा ट्रायंगलहरु लिएको छ। टेट्राहेड्रन भने के रहेछ? अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। एउटा ट्रायंगलमा बनेको प्रिज्मलाई टेट्राहेड्रन भन्ने हो। लुक एट दिस वन नाउ। नेट हेर त यहाँ। आर यु अब्जर्भिङ द नेट? यसलाई फेरि फोल्ड गरौँ त हेर त। हाउ वी आर फोल्डिङ, दैट इज नेसेसरी। यो थाहा पाउनु पर्यो मेन कुरा। यो तीनटातिरको तीनटा ट्रायंगललाई माथि फोल्ड गरेपछि टेट्राहेड्रन बन्छ। बीचमा एउटा ट्रायंगल छ, त्यसपछि हामी तीनतिरबाट तीनटै ट्रायंगललाई फोल्ड गर्दै छौं। ओके? Yes, sir. And this is the tetrahedron. If it is said to draw
नेट अफ टेट्राहेड्रन, यो टेट्राहेड्रनको नेट ड्र गर्न भनेको छ भने यसरी ड्र गर्नुपर्ने हो। दिस इज द नेट अफ टेट्राहेड्रन। यताबाट बनाए पनि हुन्छ, यता बनाए पनि हुन्छ, ठाडो तेर्सो जस्तो भए पनि बीचमा एउटा ट्रायंगल हुनु पर्यो अनि तीनतिर तीनवटा ट्रायंगलहरु हुनु पर्यो। सर यो पिरामिड भन्दा फरक हुन्छ? यो पिरामिड नै हो, ट्रायंगुलर पिरामिड हो। द पिरामिड इन विच बेस इज ट्रायंगल। यसको बेसमा के छ त? आई Triangle. थिंक मेबी मिस्टेकनली आई सेड प्रिज्म प्रिभियसली। प्रिज्म होइन, ट्रायंगुलर पिरामिड हो है। Yes, दिस sir. इज ट्रायंगुलर पिरामिड। एउटा पिरामिड जसको बेस ट्रायंगल छ, दैट इज द टेट्राहेड्रन। So let me show one more figure to you. Octahedron. This was tetrahedron. Now we are looking at octahedron. It is visible to you? यस्तो Yes, फिगरलाई sir. हामी अक्टाहेड्रन भन्छौँ। यसलाई खोलेपछि कस्तो बन्छ हेर त। यसलाई ओपन गर्दै लगेपछि यस्तो बन्छ। And this is the net of octahedron. This much for today. If you want to get similar items, similar contents from my YouTube channel, please subscribe my channel and press on bell icon so that you can get notification of new videos regularly. Thank you very much. Have a great day.